गोय विधानसभा अधिवेशनान गोयचे साबार पेंडिंग विषय चर्चेंत आयले। दर एका आमदारान आपले मुद्दे मांडले। आयकात राजकारण्यांक। वास्कोच्या प्रकल्पाविशीं थळाव्या आमदारान मत मांडले। हो प्रकल्प लोकांक फायदेशीर थारतलो अशेंय तांणी म्हटले। मोरजेचो पार्किंग प्रकल्प बेगीनूच जावपाचे संकेत जीत आरोलकारान दिल्या। मुरगांव जावं वास्को जावं ते कांयच बिझनेस ना। आज एक मनीस कितें स्टार्ट करता रोखडेच 15 दिसांनी तो चेंज करता, दुसरो घेता, 6 म्हयन्यांनी परतो दुसरो घालता। अशें करून डेड जालें, सिटी टोटल डेड जालें। आनी ते करपा खातीर हो बस स्टँडा बरोबर सपोज व्हडलो हॉटेल प्रोजेक्ट 5 स्टार हॉटेल प्रोजेक्ट आयलो थंय म्हणजे एम्प्लॉयमेंटूय आमकां भरपूर जनरेट जातलो। गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाची खूब बिलां इतर डिपार्टमेंट एकाच न्हय खूब आसा अशी पेंडींग आसा आनी ती आमी थ्रू बुक्स ऑफ अकाउंट्स मायनस करता। गांव एकठांय जाल्लो, प्रेस मिडिया प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या तांकां पार्किंग जाय म्हणून ही पार्किंग आमी थंयसरल्या स्थानीक लोकांनी डिमांड केल्लो म्हणून ती पार्किंग करतात। पूण ते करपाक आमकां थोडो टायम लागलो कित्याक आमकां सगळें परमिशन काडपाक जाय आसलें। टॅक्सीचो इश्यू जो आसा सुटावो जाल्लो जाय। हांवें म्हटलां तशें गेल्या फावटी जेन्ना मिटर आयले तेन्ना आमकां सगळ्यांक दिसलें की मिटर घालतकूच हो इश्यू पर्मनंटली सुटावो जालो म्हणजे सॉल्व जालो म्हणून। पूण ना, ते फुडें वचून परतून आनीक इश्यू जावपाक लागले। एग्रिगेटर नवे येता, ॲप तांकां नाका आशिल्ले, सो हे आतां कितले तेंप जाल्यार घासत आसा। ताका लागून म्हाका दिसता काल एक मी डिमांड मांडलेलो की फुडें आमी आतां हांगच्यान जेन्ना फुडें पावल मारता तेन्ना सगळे पोस्टल एमएलएज आसा तांकांय कॉन्फिडन्सान घेवचे। टॅक्सी कार सगळे आसा तांकां म्हणजे तेंची असोसिएशन जितली आसा ते सगळे असोसिएशनाचे जे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा तांकांय कॉन्फिडन्सान घेवचे। We have every right to make sure that the government understands what is the sentiment. It is not only my sentiment. I think all 7 MLAs of Bhardesh share the same sentiment. रुलिंग पार्टी आपल्याक जाय तेच करतात अशें म्हणत विरोधी पक्षांनी तिडक उक्तायली। मजगती तिसऱ्या जिल्ह्याचेर अजून कांयच उक्ताडार येवंक नाशिल्ल्यान खंतय उक्तायल्या। Because this is direct, this speaks it itself is a confession of political interference. That he is confessing that they have interfered and destabilized that panchayat. 17A म्हणटा तें सेक्शन विश्वजीत राणेचे बापायन हाडिल्लें कितें करपाक, दोंगर राखपाक। आतां तेच 17A अंडर हिल कटिंग अलाव करता ते बरें आहा, इट इज द रेलेवंट सेक्शन ऑफ द टाउन प्लॅनिंग एक्ट। पूण तो दोंगर जो आहा हो दोंगर प्रायवेट फॉरेस्ट एरिया म्हणून नोटिफाय जाल्या। तें जावन तो दोंगराचो स्लोप 25% ताचे बरो वयर आहा असो पळोवचो पडटा। 75% इतलो ग्रेडियंट आसून धर तो दोंगर हो कायद्याच्या अनुसार तुज्यान कापूं येता जाल्यार खंयचोच दोंगर गोंयांत साल्वार आमी करूंक पावचे ना। खंयचोच दोंगर ह्या चोरांच्या सेफ ना। इट इज शॉकिंग। कालच्या दिसाक आमी सांगलें की 1 करोड 9 लाख जी फेरीबोटीचेर मेंटेनन्सा लागून जे मोडलेले इन अ स्पॅन ऑफ 5 years ऑन MV बेती तीच फेरीबोट बुडली। आफ्टर स्पेंडींग 1 करोड 10 lakhs हो सरकार लोकांले पयशे बुडोवपाक म्हाका दिसता सारको मुखार सरला। पब्लीक मनी वेस्टेड थ्रू करप्शन मीन्स सीएमान क्लियरफाय करपाचो प्रश्न असो आसलो की खाबरालान ऑलरेडी सीएमान देव बरें कर म्हणलें कुडचोरे हेडक्वॉर्टर्स केलें म्हणून रायट ऑर रॉंग तुमी आयकलां देव बरें कर म्हणून दॅट मीन्स वॉट वी हॅव टू अंडरस्टँड दॅट कुडचोरे हेडक्वॉर्टर जालेच म्हणून खाबरालागे जे भाशण दिलें त्या प्रमाणे सरकारागे जी प्रायोरिटी आहा ती डिस्प्लेस चालू आहा। तुमचें जातलें दीस गव्हर्मेंट प्रायोरिटायजीस आउटसायडर्स होम्स बायलांक घर दिवपाक गोंया येवन तांकां घर दिवपाक की तेगे प्रायोरिटी सो दे प्रायोरिटायज आउटसायडर्स होम्स ओवर टायगर सेंचुरी। गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।